hello guys, good afternoon. Ma-unboxing tas ang aton parcel liwat nga nag-abot. Parcel! Wow, sana all parcel. Taunta ni siya guys kung legit. Bugat sa bala. For only 165 pesos, may ara na kita sang power bank. Mini power bank. Ara siya guys. The cellphone. Be, legit ni siya. Damo siya no. May pang iPhone man. Sana all. Look at that. Oh. Yes. For only 165 pesos. That's it. Thank you for watching.